And stop. This is hanap tanin guys. Really na daw. That's my home. What you guys? Hindi ko ba na Facebook? Ha? Bakit kayo makakita? Pag di na mag-post, bawal makakita. Ang yummy. I just like it. Dapat daw niya. Terus tinggahan. Kalaban mo sila. Kita tanan ka na ni. Bitaw. Wa man ni tabang. Kami lang nagluto guys. Ano? Ganun na naman sa'yo. Tabang ni. Just like that. Maingay! Bilan ka sa man. Ha? Bilan kayo sa man. Low. Kumahan na. Madami sana to pero na yun lang niisip. Konti na lang. Bukas baka may santo. Or santo na yun. Oo, basta namin. Mga anta meron. Isaya version na ta. Bisaya men. Bisaya bitaw mo. Kasi ikon tayo lang. Kami. May hinog isa. Meron bagong dumating. Dungis-dungis po talaga. Dungis-dungis. Labaw na ta. Pero bago minaligo guys. Oh my God. Kaiko! Kaiko! Ay, ba? Uy, bago lang na. Okay. Para masarap. Masarap pa sa Just the cheese. Look down. Kaya, wait. Yung uli na dito ba na? So, thank you for watching. Ako na lang dito na magabay. Ako na lang talaga. Ay, meron ba siya? Okay, 1, 2, 3. Lucy. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. Shout out pala sa mga followers ni JR. Sure, marami. So, thank you. Please subscribe and like and follow and comment. Ay! Subscribe pa lang pala. Please share, subscribe. Follow, share, and comment.
just and like, subscribe. So, kapila sakto na to. So, thank you for watching. Bye. Parang libat. Bye-bye.